Mga buhing santos, welcome sa atong tulumanon. CFD Das Catholic Faith Defenders defend against Satanism, do all sanctifications. Ini ko sa na Dr. na TF, researcher, author, and jurisloker. Budapit ka rin yung, hindi nga ito karoon nga pag-isunan. The second religious deception. Ikaduhang nga limbong nga mo kini nakalimbong sa minimum of 1 billion people worldwide. Of the 8.1 billion people, ang nasunod niini ang 1 billion ng mga Christians nga may protesta, may rebelde, may revolt against the kingdom of God. O gano nga sila may rebelde, may revolt, nakigsangka, nakigbatok sa gingharian na gitukod sa Diyos. It's because of deception by demon of close-mindedness. Naon sa ba kining demon of close-mindedness? Mao kini ang ikaduha nga lakang, ikaduha nga klase sa limbong kung gitawag deception. Ang pagkutana, ang atong mga kaigsuunan nga may protesta, that is under Protestantism. Miabot og 1 billion ka mga Protestants o kining 1 billion Protestants nga may protest against the kingdom of God. Ubos sa pagpangama ni Martin Luther, the father of Protestantism, 1517. Miabot na kini 49,000 ka mga Protestant religions, all are in uniform of attacking, protesting, revolting against the kingdom of God. Nang unsa ba ang ikaduhang deception? Nailag kini nining demon of pride by close-mindedness. Namun sa padiay kining close-mindedness, ni ay warning ni San Lucas. Si San Lucas may warning nining demon of close-mindedness. Kanang dili ka maminaw, kanang dili ka mamati, o dili gyud ka mo respeto, mo tahod sa teaching authority. Take note, when God founded His church, kining iyang gingharian, Prophet Daniel chapter 2 verse 44, mingon si Propeta Daniel, ang Diyos magtukod sa iyang gingharian, why gahom na makaagaw niini, why makalumpag nining maong gingharian. Inoon, kinimulumpag sa mga gingharian ining kalibutan. Roman initially, Roman Empire was converted into the kingdom of God. Inay ang Roman Empire mo lumpang niining gingharian, niining simbahan nga gitukod sa Dios. Reverse ang nahitabo. Natuman yun ang ipanagda ni Propeta Daniel. Na kining maong ngimig nga gingharian, mao ang Roman Empire, mo hinuin na hilog dapat nasulod sa gingharian sa Diyos. And the fullness of God's kingdom, moabot kini, mosugot kag sa dili. 1 Corinto 15, 24, ganito sa 25. Revelation 18, verse 1 to 24. Revelation chapter 2, verse 26 to 27. Isaiah chapter 60, verse 12. Sirach chapter 10 verse 2. Kining tanan mao ang mga prophecy o kining prophecy panagna is history written in advance. Wala pa mahitabo kitang naanda. Unsa bay kitang? It is supported by political science and international law nga mabut ngayon ang divine world government, and that divine world government mao na kini gitawag the world state, and that world state mao kana ang gitawag sa second plenary council of the Philippine
Philippines the fullness of God's kingdom on earth. Ug mao kana ang giingon ni San Juan, Revelation chapter 11 verse 15, nga mao ang gingharian hingpit nga paghari sa Dios ni ining kalibutan. Ug ining puntuha ang hingpit nga paghari sa Dios ining kalibutan, all governments of the world, 195 states of the world will finally be absorbed into the Christian kingdom. Paghari sa Diyos. What is eschatological final na paghari sa Diyos? Umaw ka na giingon sa Second Plenary Council of the Philippines, the fullness of God's kingdom. Now is the proper time. With the 267th Pope, His Holiness Pope Leo XIV Augustinian Order, he will now finally implement Saint Augustine's book, The City of God versus the City of Man. Dining higayuna karon niya kita sa City of Man, the ungodly and holy governments. Moabot ang Christian kingdom. Hebrew chapter 1 verse 8, ang Diyos nga mahal, mingon sa iyang anak, ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa kalampuran. Revelation 11:15 nagayhon ng kalibutan mahimo ng gingharian sa Diyos. Revelation chapter 20 verse 1 to 3, gapuson si Satanas ang iyang sinful structures as gideklarar sa Second Plenary Council of the Philippines. The sinful structures that we have built shall come to an end. Tusgay kinita. Ubusa si San Pablo may pamatukod din Ephesians chapter 6 verse 10 to 12. Mao na kini ang mga religious and political deceptions. Bungkag kini tanan. Mao kini ang Catholic faith defenders defend against Satanism. Do all sanctifications. CFD apologetics in politics. Nining puntuha karon unsa may mahitabo niini. Niyang warning ni San Lucas nga ikaduhang klase sa deception kay dili gusto si Satanas nga kining kalibutan harian sa Dios. Puslanan na wala siya sa langit tungod sa iyang garbo, makiunong siya sa mga tao, himuon yung mga sakop ang katawhan. But it's only for a period of 6,000 years. Genesis 2:2, sa ikalong kadlaw, human pagbuhat sa Diyos ang kabuhatan. Times 2 Pedro 3:8, one day for God is 1,000 years for man. Therefore, 6 days times 1,000 years is 6,000 years. From Nuno Adam up to 2026, mo close na sa 6,000 years. Therefore, sa ikapitong adlaw, may pahuway ang Diyos. 1 millennium is 1,000 years. From 6,000, that is 2026, to the 7,000 years, itawag ng 7 millennium. Maunag ka na ang kahimpitan sa paghari sa Diyos nining kalibutan. And that will have a perpetual period. Wala na'y katapusan na paghari sa Diyos nining kalibutan, bungkag ang deception. So kining ikaduhang nga demon, ikaduhang nga deception, ikaduhang nga religious deception, ikaduhang nga ilan, ikaduhang nga limbong, din mao ang close-mindedness, bungkag kining tanan. Bungkag. Busa sa Lucas atong paminawan, Lucas 10:16. Mingon si San Lucas 16, anyone who accepts your message is also accepting me. Kinsa ang iyang giingnan niini nga mudawat kaninyo, mudawat kanako, and anyone who rejects you is rejecting me. Si kinsa ang dili mudawat kaninyo, dili usab mudawat kanako.
And anyone who rejects me is rejecting God who sent me. Ang dili mo dawat kanako, dili mo dawat sa Dios Amahan. Niiling putuha karon, kinsay nagpadala sa church authorities, the founder of the kingdom, the founder of the church Christ, Mateo 16, 18, 19. O kinsay nagtudlo, kinsay nag-authorize nga kamo mga apostoles, the church authorities, mga kaparian, because Christ is the high priest, pangulong pare, o ang mga nag-alaga sa simbahan, sa gingarian ng gitukod mga pare, Hebreo 8:2. Hebreo 8 verse 2, nining putungan, unsa may dagan niini. So, giingnan ang mga church authorities, Mateo 28, 19-20. Paglakaw kamo, tudloi sila, ug bunyagi sila. Tudloi sila pagbuhat. That is to implement the divine plan, divine will, and divine laws. Pagtuman sa langit mong plano, langit mong kamugpon, o langit mong balaton. These church authorities were close, gitagaan kinigkaong. O dinig putuha, Mateo 16, 18, 19. Ang inyong idilinig sa yuta, idilig sa langit. Ang inyong itugot sa yuta, itugot sa langit. Sumaw kini ang gahom. O si San Lucas may pamatuod nga kung ugaling dili kamo paminawon, nagpasabot nga dili usab paminawon ang nagsugot kaninyo nga si Kristo. O kung dili paminawon ang Dios nga anak, nagpasabot nga dili usab paminawon ang Dios Ama. The church magisterium is the teaching authority of the Christ founding church, made up of the Pope and the bishops. Mao kini kung dunay mga pangutana relative to there are conflicts, mga interpretations, mao na nga mutawag og ecumenical council. O kining ecumenical council comprising ini basically sa Santo Papa with the bishops of the world. So far, we have 21 ecumenical councils. So mao kini ang church magisterium nga mulusan sa official nga dogma, doctrines of the church. Mao ni ang pagtudlo nga mao'y baruganan because the church is guided by the Holy Spirit. Diinig ko tuha karon, sila mo'y mo interpret sa Word of God. The same holds true nga dunay Supreme Court. Kung galing dunay mga interpretations sa balaod, it is the official interpretation of the Supreme Court. Likewise, in the kingdom of God, we have the official interpretation of the divine law, and that rest of the church magisterium, mao kini ang gitagaan o gahong otoridad sa Dios, the teaching authority. O busa, tinaong tataw kana sa Mateo 28, 19 ngadto sa 20. Hebreo chapter 8 verse 2, Hebreo chapter 4 verse 14 to 16, John chapter 10 verse 27 to 28. Ang maminaw kaninyo ng minaw sa Diyos. Busang mga protestante, the Protestant pastors, the Protestant followers, 1 billion people worldwide, nagsalikway sa church authorities. That is the demon of close-mindedness. That is the demon of pride. Mao ni ang deception na limbungan ang atong mga kaigsuonan tungod kay giklose ang ilang kaisipan, gisiraduhan ang ilang mga dalunggan, dili maminaw sa teaching authority. That is a sin of omission.
sa dili pagbuha sa ngay nga buhaton Santiago 4:17. James 4 verse 17. Ug unsa ba ay ka-importante ang church magisterium? How important is the church magisterium? Is that Christ has entrusted unto them the teaching authority led by St. Peter. Ang teaching authority gisamon sa mga kaparian led by St. Peter ug kini gisabak sa mga successors miabot na og 267 popes gikan ni Pope St. Peter. Mateo 16:18 ngadto sa 19. Mateo 28:19 ngadto sa 20. John chapter 10 verse 27 to 28. And since the teaching, kining pagtudlo, take note, tudlo, kung mo enroll ta, daycare, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, unsa ba ang pagtudlo sa atong magtutudlo? Teaching necessitates, take note, open your minds, open your ears. Revelation 3 verse 20. Teaching necessitates both oral and writing. Two forms of teaching, oral and writing. Oral and writing. Sa ato karon nga pagpaminaw sa magtutudlo, unsa may mas daghan, writing or oral? Gikan sa buntag alas 8 hangtod sa alas 5 ang atong magtutudlo oral nga nag-discuss. Doon na lay reference nga writing. Therefore, teaching equals oral plus writing. Pero unsa nahitabo gitudlo wrong teaching sa Protestantism, only written. Giwa ang oral teaching. Ang ila na gibasihan written o sa written only the Bible alone. Dito na impatso ang Protestantism. Tibugsok. Nini po tuwa, that is a fatal error. Wrong logic. No process of exact thinking. Teaching, take note, teaching, oral and writing. Ugod sa nahitabo karon sa mga pastors, granting without admitting nga ang gitudlo ni Martin Luther Bible alone, granting without admitting nga ang nama sa Bible mauray tuwan nang karon dapat walay mga pastors, walay magtudlo nga mga pastors, walay mga lectures nila gikan sa buntag hangtod sa gabi, walay oral, no oral. You should not practice oral ninyo na pagtudlo. Kay inyong gusto Bible alone. And that is stupid. You are stopped in saying Bible alone. Kay kaninyong pag-ingon na Bible alone, pero kamo ng tudlo, oral. And your oral teaching are wrong teaching. You are diverting the correct teaching instituted in the church. You have no authority to teach. You have no authority. The authority rests on the priests. Mga kaparian, Hebrew 8:2. Not to the pastors. Kung biniling puntuha ka nun, hindi nato mapadayan nga ang reservation sa pagtudlo sa simbahan, sa gingharian nga gitukod sa Dios, oral, that is tradition, and written. And we have the catechism of the Catholic Church that compiles the teachings of the Church. Niya ang catechism of the Catholic Church. So dili ninyong matues ang kamatuoran. Daniel 2:44.
bisan matapos ang kalibutan. Walay makaagaw sa gahom sa giharian sa Dios. Mateo 16, 18, 19, bisan ang kamatayon, dili makabuntong dili. Mateo 28, 19, 20, walay makabuntong dili. Ang giharian sa Dios, buluntad hangtod sa kanturan. And therefore, there is no atom of deception that can conquer the kingdom that God has established. Walay deception, walay limbong nga makapalit ni ining ginharian nga gitukod sa Dios. Bisan miabot ka mo o 49,000 ka mga Protestant religions, you can never conquer the kingdom that God has established on earth. Dili mo makabuntong. Siya lamang ang naghuwam sa kamatuoran, ang higapsan sa katarungan. Apan siya nga mo'y tag-iya sa kamatuoran, dili o dili higapsan sa katarungan. Because the truth will set us free. Ang kamatuoran muhatag kanato sa kagawasan. Juan 8:32. Ngano? Because the truth is the light, and the light shall shine forth. Ang kahayag mo'y mudan ag kanato. Mateo 5:14 ngadto sa 16. Nining puntuha karon unsa bay mahitabok niini? Mingon si San Pablo. So then, brothers and sisters, stand firm. O kinigingon ni San Pablo. Stand firm, kamu mga igsoon, balugin ninyo, and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. Asa ka. Sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15, nagaingon si San Pablo na simingon si San Pablo na ang pingin ninyo ang gitudlo by mouth or by writing or by letter. Duha kining klase sa gitudlo sa church authorities. O ang gitudlo sa church authorities by word or by letter. O kini mao ang pagpamatuod 2 Corinto 2 versikulo 15. You pastors in the 49,000 Protestant religions, timan ininyo kini, do not be deceived. Open your minds, open your heart. Revelation chapter 3 verse 20. See if thee just thus. Duha ka klase ang pagtudlo, oral and written. The same manner sa atong pag-eskwela, oral and written ang pagtudlo sa atong mga magtutudlo. 2 Thessalonica chapter 2 verse 15. And therefore, your own teaching of Bible alone is very, very fatal teaching. It is deception. Kini tungod kay dunay demon of close-mindedness. O kining close-mindedness, mao kini nga dili kamo maminaw sa teaching authority. You will refuse to listen to the teaching authority. That is pride. Garbo ka na. Isaias 14, 12 hangtod sa 14. Mao kini si demon of pride, Lucifer. Dili maminaw. Dili maminaw. Mao na gagisan kway si San Miguel Arkanghel nakikbugno batok ni Lucifer. O busa nining tanan unsay gihitabo using the gift of alphabet timan ninyo. Unsa bay una? Back to history or
Mga pastors, review history. You have to study history. Before the Holy Bible, unsabay una. Nauna ba ang Holy Bible? Wahi ang oral teachings ni Kristo? Nauna ang oral teachings. Nauna ang oral teachings. O pasalamat kita nga dunay gi-inspire nga mao'y musulat among the voluminous nga mga gitudlo ni Kristo. Portion sa panggitudlo ni Kristo sa mga apostoles, gisulat nila o kini ni Langkob ni New Testament. And the fact mao nga kung gisulat pa ang tanan nga gitudlo ni Kristo bisan ang kalibutan dili paigong pasudlan sa mga libro nga isulat. Dili gipamatuod nga it is very fatal deception, limbong jamo, deception ang gipatuo sa mga pastors, sa mga protestante nga Bible alone. You are committing a suicidal imaginative conclusion. Dining puntuha karon nauna ang oral teachings, portion sa oral teachings na himo nagkabahin naglangkop sa balaang kasulatan 2 Timoteo 3:16. O niining tanan unsa may mahitabo, take note nga ang pagsulat sa balaang kasulatan nahuman kini sa tuig 96 Anno Domini. Unsa ba ang tuig 96? Kaysa pagkatao ni Hesus, diya magsugod ang year 1. Hangtod karon year 2025, gikan sa pagkatao ni Hesus in the year 96 Anno Domini. Unsa may mahitabo, mao kanang ang pagsulat sa Book of Revelation. Pagkahuman sa Book of Revelation, mao ni ang last libro diha sa New Testament. Therefore, ang last nga libro nga nasulat sa tuig 96 AD. Does it mean, mga Protestants, kay inyong patuyhakaw nga gisunod ang tudlo wrong teaching ni Martin Luther sa Bible? Meaning puntuha, you are committing a mental blackout, mental suicidal imaginative conclusion, fallacy, dakong error. Do not teach the error. Do not teach. Do not divert the truth. Makahimo kamo pagtuis sa kamaturan. You can fool all the peoples, but you cannot fool them all at all times. God controls time. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 11. The truth will set us free. John 8:32. Nining puntuhan karon unsa ba nahitabo? Before sa 96 AD, ang mga teachings, mga oral na mga teachings with reference niini karon wa pa makumpay nga Biblia. Unya pagingon ni Martin Luther nga Bible alone, gipulihan ang teaching authority. Very ungrateful. Huwag yun pagpasalamat. Ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa parurungan. He who forgets the past is not worth for his future. Sa diha nga nahimugso ng balaang kasulatan, a product of the Catholic Church. Pila ka mga church councils nga gihimo mga tulumpat ka mga church councils nga maugyoy mi deklarar nga kining balaang kasulatan pulong sa Dios ug human niini unsa nahitabo giilog sa Protestantism. overacting. Sa diha kaniya na kini mao
Mao na kini gisuksok sa ilong. Pag suksok sa ilong, unsay nahitabo? Giilong. Ug ang Bible ra mo ituan, ayaw na pagtuo sa nagahimo niini. Ayaw na pagtuo. Close-mindedness. Do not listen to the teaching of 14. Very ungrateful. Very ungrateful. Mao ni balikog na pangisip. Balikwaot na pangisip. Because pride makes a person foolish in this world. Kung ang tao matapta na nagani sa garbo niya ng pride of close-mindedness. Kining tao nga doon ay garbo niya ng close-mindedness, masirado ang iyang utok. Kung masirado ang iyang utok, he cannot see the light. Dili siya makakita sa kahayag. Ang iyang matanaw mo lamang ang kangit-ngit, and he becomes the channel of lies and deceptions. Juan 8:44, ang amahan mao si Satanas, ang amahan nga mo'y amahan sa mga limbong ug mga bakak. Juan 8:44. Because of the demon of close-mindedness nga dili na maminaw sa teaching of authority. Gisalikway ang church of holiness. That is demon of close-mindedness. That is the second religious deception. Naniling puntuha karon. Unsa ba'y gideklarar niini? The Holy Bible is a book of words of God declared by the Christ-founded Church. Gipadayag kini sa Catechism of the Catholic Church, document 135. Ug nausab kini sa libro ni San Juan, chapter 1, verse 1 and verse 1. Sa libro sa 2 Timoteo, chapter 3, verse 16, ang balaang kasulatan gamiton kini pagpadlog sa sayop, pagkoriher unsay sayop, pagtudlo unsay maayo, ug paghatag og giya. Now, using the gift of alphabet, part of the oral teachings since the time of creations were put into writing until 96 AD. Sumog ka na ang hitabo. And so, unsa balagan ini? Kinsa ba ang dunay otoridad sa pag-interpret sa Holy Bible? It is the church magisterium. It is the teaching authority of the church. Na kana mapatik sa paragraph 85, paragraph 112, 120, and paragraph 135 of the Catechism of the Catholic Church. Nga ba? Ng church magisterium, doon na may gahong sa pag-interpret sa balaang kasulatan. It is because the bishops and the press, sila mo nag-compose as the pillar and foundation of truth. Na diha ang pilar punuan, pundasyon sa kamatuoran. 1 Timoteo chapter 3 verse 15, Malakias chapter 2 verse 7, Acts chapter 8 verse 30 to 31, Matthew chapter 10 verse 20, John chapter 14 verse 26, John chapter 16 verse 13. Kini uban pa mga biblical proof, mga biblical basis nga ang teaching authority mao ang kawispuhan o kaparian, sila mo'y paminawon nga mo'y mutugan sa kamatuoran. And Satan is against the truth. Ang kalidad ni Satanas makibatok sa kamatuoran o ang iyang mga followers gibutaan, they are deceived by the demon of close-mindedness. Mao na nga nabutaan ang atong mga kaigsuunan. They close their eyes, they close their ears, they close their minds, and they cannot understand
because of close-mindedness. That is second religious deception. No matter how bright you are, no matter unsa imong provision, mo nga si San Pablo may warning sa 1 Corinto 1:18 ngadto sa 19:20. 1 Corinto 3 unsay giingon? 1 Corinto 3 18, 19, 20. 1 Corinto 1:17 ngadto sa naakini karon 24, 25, 27, 28 na diha gipadaya. Nga kining mga makinagmano libugon ra sa kaugalingon nga pangisip. Libugon ra. Ngano tungod sa garbo. Libugon ra kini. Maunay ra kini sa kaugalingon nila nga kaisipan because of the demon of pride. Ubusa niining tanan unsay gipadayag di ang gitinaw diha sa 1 Corinto 3 versikulo 18. Giingon diri, kung ang usa kaninyo naghunahuna nga maalamon, siya sumala sa sugdanan sa kalibutan, kinahanglan magpakahungog siya aron mahimo siyang maalamon. Kaya ang giisip niining kalibutan nga kaalam, pinuang alang sa Dios. Kay sumala sa gingon sa kasulatan, pitkon sa Dios ang mga magkinahanglanon, pinaangirosab sa ilang kinahanglan. Og laing bahin sa kasulatan nagingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang una-una sa mga makinahanglanon. Busa dili angay nga ikapasigarbo ang mga butang nga nahimo sa tao. It's the pride. Pride. Kaya niya'y garbo mahimo ng close-minded ang tao. Ubusa nining tanan niya o gitinaw gayon. The demon of pride by close-mindedness are those who refuses to listen to the teaching authority. Dili ginuminaw. Mao nang gitudlo ni Martin Luther, ayaw mo paminaw sa Santo Papa. Ayaw mo paminaw sa mga kabispuhan. Ayaw mo paminaw sa mga kaparian. Do not listen to the teaching authority. Ngano, Bible alone. Putlang inyong dunggan. Putlang inyong dunggan. Do not listen. Putlang mga dunggan. So mga protestante, dunay dunggan, piluwalay na dunggan. They have the ears but no sense of hearing. They have the ears but no sense of hearing. Ubusa, wala na'y dunggan matara. Huwag ang mata, Bible alone. Basahan lang Bible alone. That is defective understanding. It is contrary to the law of nature. And when you violate the law of nature, you are violating the divine law. You are violating the moral law. You are violating the natural law. O mahimo kang pakikaw niining kalibutan, the very reason why you cannot understand. Dili ka kasabot. Kay imong giguba ang law of nature. Wa nimo gamitan dunggan. Kay Bible alone ra, mabasa ra. Dili ka maminaw. Samtang inyong gi-emphasize mga pastors na ayaw ka mo paminaw sa Santo Papa, ayaw ka mo paminaw sa mga cardinals, ayaw ka mo paminaw sa mga obispo, ayaw ka mo paminaw sa mga kaparian, when in fact they are the church teaching authority. Matthew 28, 19-20, John 10 verse 27 to 28. Samtang inyong giwali nga ayaw paminaw, kamo mo'y misapaw. You are usurping the church authority. Kay gusto nga kamo mo'y paminawon. Kamo mo'y gustong paminawon.
but your teachings are distorting, are attacks against the kingdom of God. That is distortion. Mateo 15:14. Ang buta, nag-agap laing buta. Silang duha, mga hulog sa kanal. Nangunsa na yung mahitabo? Unsa bang mahitabo sa mga Protestants nga nagatuo Bible alone o dili maminaw without ears? Only the eyes see Bible alone. Unsa resulta niya na? Doon na may warning si San Mateo niya na? Yes! Doon ay warning si San Mateo. O diining puntuha. Doon ay warning si San Mateo. Basahon ta sa Mateo 13, versikulo 10, ngadto sa 17. Unsay gi-emphasize ni San Mateo? Matthew chapter 13, verse 10 to 17. Unsay giingon ni San Mateo? These persons cannot enter into the kingdom of God. Dili kini makapasok, dili kini makasud sa gingharian sa Dios. Ngano? They cannot understand the mystery of the kingdom of God. So kining mga tao, of which they belong to the Protestant groups, they cannot understand the kingdom of God. And the church is the kingdom of God. Daniel 2:44, Mateo 16:18. Dili makatugkad sila sa nining kingharian sa Dios. Ngano nga dili makatugkad? Iya ang giingon ni San Mateo chapter 13, verse 11, verse 14 to verse 15. This is the conclusion. Meaning demon of close-mindedness, the second religious deception, mga pastors na ilawong kamo niini. Mga followers na hipo kamo nining demon second deception. Unsay giingon ni San Mateo? The knowledge about the secrets of the kingdom of heaven as revealed to the church authorities, but not to those who revolted against God's kingdom. Dunay mga sekreto sa gingharian sa langit, gingharian sa Dios. O kining mga sekreto sa gingharian sa Dios na kinigipadayag sa church authorities sa mga tinugyanan ni ining gingharian na anila gihatag sa Dios. Unsa ang dugukan sa gingharian sa Dios ni ining kalibutan? Gipadayag ba kini niya tumiprotesta? Gipadayag ba kini niya tumiatake sa gingharian sa Dios? No! And therefore, pursuant to John chapter 2, verse 18 to 29. Kamaoy gipanagda o giwarning ni San Juan nga dunay mo protesta, dunay mo hawa, dunay mo rebelde. There will be group of persons who will protest, who will revolt against the kingdom of God, against the church. They cannot understand the mysteries of the kingdom. They cannot understand. And this kibuloy o guban pa nga naggamit nilang kingdom and kingdom, they are abusing, misinterpreting. That is the grievous deception using that kingdom. Giilan, gilimbungan ang katauhan. There is only one kingdom, and that kingdom is the church founded by God, not founded by Kibuloy. That is deception. Paabot mo sa itong mga discussions. Kay daghan ni sila, kauban ni Kibuloy nga may claim na sila nga mao si Kristo. Mga limbong nining kalibutan. Diya pa kita sa ikaduhang klase sa limbong deception. O busaon sa may giingon ni San Mateo, these people will listen and listen
listen but not understand. Asa ka? Kining mga tawhana, maminaw, apan dili makasabot. Ang mga protestante, mga pastors, naminaw ba? Ang mga followers, naminaw ba? Yes. Mag-prayer meeting na, gikan sa butag, hantod, mag-overnight pa, naminaw sila. Praise the Lord, born again. Praise the Lord. Apan ang pangutana, nakasabot ba? Wala. Ngano, giinguna daan ni San Mateo. You cannot understand. Nganong dili man kamo magkasabot? Because you only listen to the wrong vinyo. You open your ears but in a wrong vinyo. Tuwa mo na minaw sa John 8:44, tuwa mo na minaw sa Mateo 15:14, tuwa mo na minaw sa meribilde batok sa gingharian sa Diyos. That is wrong fallacy po ito. That is fallacy. And you cannot understand the mysteries of the kingdom of God. Maunang mingon si San Mateo, naminaw mo, yes, naminaw mo sa left corner. Ug mingon si San Mateo, samtang naminaw mo, you cannot understand. Unya may padayon pa si San Mateo, nagawas ka dili sila kasabot, maminaw, yes, naminaw mo, pero ang inyong gipaminaw, mga butbot, false prophets. So dili mo kasabot, kaya ang nagpasabot, otro sangwa kasabot. Ug mingon si San Pablo, they will look and look, but not see. Imagine. So, pakpakin taon ng mga followers sa Protestantism, pakpaksad, praise the Lord, kulungay. But they cannot see. Dili makakita. Mo kini ang giingon ni Propeta Isaias, nga gikot ni San Mateo chapter 13 verse 15 verse 14 nga they will look and look but not see. Makakita sila, mutanaw sila, pero dili sila makakita. They cannot see the kingdom. Ngano, kaya ang ilang gitanaw di sa left corner, not right corner. Mauna nga gipatinaw gyud kini ni San Pablo sa 2 Corinto 11 versikulo 4. Unsay gingon ni San Pablo? Miingon si San Pablo nga inyong gidawat ang dili mao nga mensahe. O kini sila nagtudlo og laing Hesus, another Jesus. O dili ang Jesus nga mao'y giwali sa mga apostoles. Pangutana, nga another Jesus man, diha sa 2 Corinto 11:4, diha ang gipadayon. Kay mudawat man dayon kamo niadtong muanha kaninyo nga magwali sa laing Hesus. For you gladly tolerate anyone who comes to you and preaches a different Jesus, not the one we preached, and you accept a spirit and a gospel completely different from the spirit and the gospel you have received from us. Inyong ginawat ang dili mao nga gitudlo namo, o kanang dili mao nga gitudlo namo gikan kana sa Espiritu Tonto, dili sa Espiritu Santo. Mao nang deception, another Jesus. Ngano, tungod kay gitudlo sa Protestantism, Christ alone, faith alone. Christ alone, ulo ra. Gisabikway ang church. Kung gisabikway ang church, putol ang ulo. In other words, si Kristo dili wuwog. Kay kung putol ang ulo, wuwog na.
So kay ilang giputol si Kristo, ulura walay lawas, wuwog na it is not Jesus. It is another Jesus. It is different Jesus, and that different Jesus sa laing Jesus is a form of religious deception. Limbong! And the people in the world are deceived by these brilliant speakers in the Protestantism. We have 1 billion followers of Protestantism divided into 49 Protestant religions. Nabiktima sa ikaduhang klase sa deception by close-mindedness. Dili maminaw sa teaching authority. And so, you listen and listen, but you cannot hear. Namati kamo, pero dili kamo magkasabot. Nakakita, mitanaw kamo, apan wala makakita. Unsay hinungdan, mingon si San Mateo, because their minds are dull, asa ka. Ang ilang utok nabutaan sa kangit-ngit. Nabutaan sa kangit-ngit. Napagnan sa kahaya. Their minds are dull. Napagnan sa kahaya. O miining tanan, unsay gidayag ni Jesus. Unsay gidayag ni San Mateo. Kay kining mga tawahana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog kay tingali unyag makasabot sila o mubalik kanako o sila akong ayuhon nagingon ang Diyos. The very reason why they refuse to hear, refuse to listen, refuse to see, refuse to understand, tungod sa demon of close-mindedness, possessed by the Antichrist spirit. Mao nga ato karon ngayon po, I invite you all, join us in our special prayer. Heavenly Father, we pray. Heavenly Father, we pray for the 1 billion Protestant followers, Protestant Christians, bungkaga ang demon of close-mindedness. Let Revelation 3 verse 20 open the minds, open the hearts, open, O Lord, the eyes, the ears of the pastors and the followers of Protestantism. Let them realize ihatag ang kahayag o Diyos. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Let them see the light and let them see the truth. The truth will set us free. John 8:32. O dinig ko tuhat. Revelation 12 verse 11. May pasalig ang Diyos. Mabuntog kining mga gahong sa limbong. Mabuntog kining pinaagi sa dugo sa nating karnero. That is truth. The Holy Mass, ihanad ang dugo ug lawas ni Kristo. O sa kamatuoran nga isang yaw nila, that is apologetics. Ug ang apologetics atong gihimo pinaagi sa Catholic faith defenders defend against Satanism, do all sanctifications. We invite you to attend sa apologetics, CFD Apologetics Seminar nga gi-offer sa Berlin sa Kalinaw ug maayong panaw parokya sa Kwasi, Loon, Bohol, matag Domingo, alas 2 dito sa alas 5. Sponsored by the Catholic Faith Defenders, pinaagi sa Paris Pastoral Council o pinaagi sa papangulo ni Reverend Father Roy Riambunansa. Sa pagsuporta sa Catholic Faith Defenders, pinaagi ni Reverend Father Darwin Gitgano. July 27, pagabuksan. July 27, matag Domingo, hangtod na sa October 12, 2025 sa Kwasi Church, Loon, Bohol. Mukawas kita. Mukwasi kita, kawasan na nato, mukawas na kita.
gikan ining sayop nga tinuhuan nga ato ug inyong gisakyan kay diha sa Acts of the Apostles chapter 7 verse 48, Acts of the Apostles chapter 17 verse 24, ug mingon man usab diha mismo sa gipadayag sa Dios nga dili mupuyo ang Dios ni anang tinuhuan, ni anang relihiyon nga tinukod lamang sa tao. Kining 49 ka mga Protestant religions, 49,000 Protestant religions, kining 10,000 ka mga non-Christian religions worldwide are all founded by man. Tinukod lamang sa tao. O dili pupuyo ang Diyos niya na, it can never be saved. It can never save. Busa dako kining limpong, dako kining deception. And there is only one church, Efeso 4, versikulo 4, ngadto sa 6. Only one God, only one faith, only one baptism, only one faith, only one hope, only one religion, only one church. And that is the church founded by God. In fulfillment of Daniel chapter 2, verse 44, Matthew 16, verse 18 to 19. Ang Diyos, manalangin ka nato, Santos, 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 Fiat